कारण कारण करता आपण आपण रखिबे किए रखिब से दिन प्रभु को कोल रे सोई छांती विश्वनियंता परम ब्रह्म करुणा निधि करुणार वरुणालय कौशलेन्द्र सरकार मर्यादावत पुरुष भगवान राम टोपे टोपे पानी दौछंती इह लीला संवरण कले जटायु किंतु से अनुरूप महाभारतर मनीष पितामह भीष्म द्रौपदी उल्लग्न होछंती डाकिले पितामह टिके आपण सुनंतु ये मुह पोती देले सी जीवन दौची रामायण पक्षी महाभारतर मनीष मुह पोतुची कहीं आज्ञा जीवन रे 4 जन कष्टी कष्टी तो कष्टी सदा प्रवासी कष्टी तो कष्टी जुबा दरिद्र कष्टी तो कष्टी परार न भोगी कष्टी तो कष्टी कलहा प्री आज्ञा कष्टी कष्टी तो कष्टी सदा प्रवासी प्रवास रे जी अच्छी ता जीवन रे से कष्ट पाइछि भल कौन मंद कौन सी जाने प्रवासी ठू दुखी संसार के नाई कष्टी तो कष्टी जुबा दरिद्र युवक समय आपण दरिद्र हेबे ताठू दुख संसार किछि नाही काहेकि नुआ बाहाई छंती स्त्री जदि कहबो साबुन दी खंड आनिबा को मूल्य जीवन अभावी दुनिया साबुन खंडे आनी पारलेनी स्त्री जदि दीपद कटु कथा कहला आपण आत्मा को बाधिब युवक समय दरिद्रता भारी दुख कारण 5टी ज आपण तांको शांति करि परिबेनी जाया जामाता जलाशय जठराग्नि जातवेद ये जो 5 ज तांको शांति कला मनुष्य संसार की अछि प्रथम अछि जाया स्त्री के संतुष्ट कला पुरुष समाज रे केही नाही सदा बेले अशांति कारण एमाने भल मंद किछि जानंतिनी सेति पई चाणक्य कहिले कले अतिथि बालकम सैव राजा भार्या तथैव च अस्ति नास्ति न जानाति देहि देहि पुनः पुनः अतिथि सीए भल मंद जानबेनी ये गरीब लोक आ घरे अच्छी कि नहीं खाई कि नहीं तांको घरे कली अच्छी कि भल अच्छी सी द्वारे मागिबे माँ कौन गंडे मिलू सी भल मंद जानबेनी अतिथि बालक छोटिया छुआ सी जानबनी मो बापा धनी कि गरीब सांग पिला जदि गणेश पूजा को नुआ पैंट सार्ट पिंधि कह बापा मो पे आण सी कौन जानी मो बापार अच्छी कि नहीं सी जानबनी राजा राजा भल मंद जानी पारंतिनी सी तांको दंड दबा कथा देबे भार्या स्त्री स्त्री भल मंद कौन जानिबो सावित्री की दामी साड़ी फल किलो को 300 टंका न आनिबू सावित्री ओषा सेई दिन मुंडिया मारा छड़ेई दबो आउ कोन कम बागरे से पूजा करंती कि ए जो सावित्री ओषा करंती काहे की प्रहसन किए सत्यवान काठ आणुला मुंडरे टांगिया बाजिला सी मरुला सावित्री व्रत कला ता स्वामी की बंचेला शिवं तो जम पाखरु फेरेला आम स्त्री जो करुची सावित्री व्रत आमे तो बंचीचे सी कहीं करुची मल्ले बंचेब मोटे बरं षंठ पछपटे छिड़ा होते पड़िशा घर स्त्री लोक सांगे जाइथबो साड़ी पूजा करने को से साड़ी की चिपिब ताटाकू याटाकू जदि क्वालिटी मेल हैला आसिले हसिकी मुंडियाटी मारिब जदि क्वालिटी मेल नहला से आड़ू दुर्गा होइक आसिब अर्धनग्न चित्र लुगा फोपाड़ी कह जा खा तो लुगा अंटीरा वर्षे के गोटे लुगा आनी जाए यहाँ ता सांगे मेल हलानी कहीं से भल मंद जानू था ताले कौन एमती करता ये 4 जन जानती तेणु अशांति प्रथम जाया द्वितीय जामाता जुआई गाँ मुंड मुठीबार बिल भी कि यौतुक दे जदि पोखरी तो किए पचारे ससुर हर कौन देते ना चंडाल यही गोटाक ओडिया इंग्लीश लगे कौन कही हम पेंडाल तेणु सी तार पछे नेलिया पोक उड़ी जाऊ ये कह देनी कि जुआई संतुष्ट नुह जाया जामाता जलाशय 7 दिन छाड़ी 17 दिन लघुचाप मेघ हेले पोखरी पानी उछुल सबू तार भितर जातवेद निया गाँव में होम हो यज्ञ हो 2 क्विंटाल गुआ घी पड़ी सारे किए से आउ किले आनीदब भाई आसवा डेरी है टे पकई दियो से कौन कह नाई नाई मुझे खाई खाइबिनी से तक सुहाई सी खाईदब जठराग्नि पेट पेट चाखंडक जदि मनीषर पूरी जाए ताहले सी आउ कहीं कष्ट करूँ आम जो के हूँ वर्षा रात्रि कहीं खाइबू बोली मुठे ना
ଯଦି ଖାଇବା ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ପେଟେ ପବନ ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆସି କେଁ କେଁ ହଉଥାନ୍ତୁ ଜାତ ଇଏ ପେଟ ଜଠରାଗ୍ନି ଇଏ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ଦୁଃଖୀ କିଏ ସେନା ପ୍ରବାସୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଃଖୀ ଯୁବା ଦରିଦ୍ର ତୃତୀୟରେ ଦୁଃଖୀ ପରାର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗୀ पर अर्णरे जे प्रतिपालित सी हूँ संसार बड़ दुखी ताकू हिसाब जदि कराए ताले आमे हूँ पाला वाला ये मंचर एवं केते कलाकार कलाकार भाई बसथे जीवन अनुभूति गुड़िए मंच अच्छी आपण कथा कहूनी अच्छी गुड़िए मंच कदली पत्र पकई भात देथे डाली ओजाड़ी देला बेले तलपटू बोहिकी जाई गाँ मुंडे पहुँचबनी सी रोसैया मौसा पचार थो बापा आउ डालमा केमिति हेची आमे तलुक उपरकू अनेक उत्तर दबू कारण जदि कहबू मौसा आ बाग हैनी से सकाळू पचार काली द्वितीय थाक पाला किए देखुला ना नाई मो मु नथिली ना छी छी कोठ पाला वाला आनीच किछि नुह रदिया गुड़ाक कहीं तार दिन बेले पानी आई जाइए आम कहीदेचु जदि पानी बोही जाऊथब रोसैया मौसा पचार पिले डालमा केमिति हेची मौसा हाथुटा तो तुम खंडे जदि गाँ पाख होता मो पुआ सुनु क्षेत्र को तुमको डाकी था कि हाथ खंडे सी हसब पचार अरे काली पाला किए देखुदल ना नाई मो वर्षा जो जापारे घर पाला कहीं आणुच देखबन तो द्वितीय थाके जो गायक खाली तो कंपेला कहीं तार ना दिन बेले डाली कंपीची आमर राति कहीं कंपन तेणु तार कहीं पानिया कहबू सी कहीं आमर कहबर दिया तेणु आमे प्रवासी आउ परायित परार्न भोगी जोड़िया आम पाखरे निज कष्ट को आखिर लुह ओठरे चिपी रखी भल को मंद कहू परर्न जे प्रतिपालित जीवन में स्वाधीनता हरईदब कहीं कथा कहूँ निरपेक्ष पक्षी जवाब देला बेले ये परर्न प्रतिपालित पितामह भीष्म उत्तर दे पारे पर झील उलग्न होला बेले मुह पतिले बोली बाण उपर शोइले रामायणर पक्षी निर्बाण मुक्ति पाउची महाभारतर मनीष बाण उपर शोची तेणु जटायु हो जा निर्बाण मुक्ति मिलिबो आ जो दिन पर्यंत भीष्म ही रहिबो एमती बाण उपर शोइथबो किए काकू रखिबो कर्म फल प्राणी ये अवश्य भुंजाई किए ता करिबो आपण एड़े दे पारिबे कर्म फल एड़े दे पारिबे कर्म फल पाई से निर्वाण मुक्ति पाउची ये कर्म फल पाई बाण रे सोउची अन्य को देले दोष लाभ कोन अछि मानसिंह सेति पाई कहले देखि चाहि बाबू संसारे चलो जमिति कर्म सेमिति फल देखि चाहि समाज रे चलो कर्म जेमिति फल सेमिति आपण रखे पारिबेनी छोटिया गप पदे कहूची थरे जने लोक रास्ता रे जाउची गोटे बगीचा देखिला बगीचा रे सुंदर पिजुली हेची इच्छा हला खाइबा को ये देखिला केई तो नाहंती गोटे पिजुली तोलिला पिजुली सिना देखिला ये आखी देखिला पिजुली तोली पारिबनी से आउ दाणु को सांग कला से क्या गोड़ा को गोड़ सांग हला गोड़ सिना गछ मूल जाए गला किंतु ये तो फल तोली पारिबनी ये आउ दाणु को सांग कला हाथ हाथ तोलिला हाथ सिना तोलिला हाथ आज्ञा कौन फल खाइब सी देला क्या पाटी की पाटी चोबेला पाटी सिना चोबेला ये कौन पाटी रे जाकिब देला पेटू को फालुटे पिजुली खाई सी बगीचा मालिक पहुँचला तुम कौ गाँव रे आमर इटामाटी एपटे कुआड़े जाइल ना आसती टी कम था पिजुली कौट आना बगीचारू बगीचा तोर ना ना बगीचा मालिक जानी ना ना आ खाइलु कौन चंडाल बगीचा मालिक धइला पिठिकी पिठिकी कुटिला समाजर नीति देखंतु पेट खाइला पिजुली माड़ खाउची पिठी जने खाइब आउ तो जने माड़ खाइब पैसा खाइब किए से बाजा बजेला वाला किंतु माड़ तो खाइब मृदंग राजुआ 19 टंका नाखे बोही नब किंतु मृदंग माड़ खाई खाई मरुची ये जगतर नीति आ पिजुली खाइला पेट माड़ खाइला पिठी पिठी सिना माड़ खाइला पानी कौन पिठी बहब पानी बहला कौटू
ଆଖିରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପିଠି ପାଣି ବହୁଛି ଆଖିରୁ ତାହେଲେ ଆଖି କାନ୍ଦିଲା କାହିଁକି ନା ମୂଳ ପରା ଏଇ ଦେଖିଲା ଗୋଡ଼ ହାତ ପେଟ ପାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲା ଆଠୁ ପାଣି ବହିବନି ଆଉ କାଠୁ ବହିବ ଦେଖି ଚାହିଁ ବାବୁ ସଂସାର ତେଣୁ ଯେମିତି ଯିଏ କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ସେ ଫଳ ପାଇବ ଆଉ ତୁ ତ ଦେଖିଥିଲୁ ପାଣି କାଠ ବହିବ ତେଣୁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ନା ରାମାୟଣର ପକ୍ଷୀ ମହାଭାରତର ମଣିଷ ଏ ଦି ଜଣକୁ ସିନା ଦେଖିଲେ ଯୋଡ଼ିଏ ଦ ଯୋଡ଼ିଏ ବ ଯୋଡ଼ିଏ ସ ଯୋଡ଼ିଏ ଭାଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଦିଅର ଯୋଡ଼ିଏ ତ ପରସେବକ ପକ୍ଷୀ ଜଣେ ମଣିଷ ଆଉ ଦେଖିବା ଯୋଡ଼ିଏ ମା ଦେଖିଲେ ରାମାୟଣର ଗୋଟିଏ ମା ମହାଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ମା ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଦୂତ ଆମେ ଦେଖିବା ରାମାୟଣର ଦୂତ ହନୁମାନ ଯାଇଥିଲା ସୀତା ଠାବ କରିବାକୁ ଲାଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିଲା ହନୁମାନ ଯଦି ଅପମାନ ପାଇନଥାନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଦୂତ ଅପମାନ ପାଇଲା ଲଙ୍କା ଜଳିଲା ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ଦୂତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ପବିତ୍ର ଭାବର୍ତ୍ତ ଭୂମିର ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସେଦିନ ଦୂତ ଭାର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲେ ବନୁ କଥା ଭୁଲିଲେ ମନୁ 13 ବର୍ଷ ବନବାସରୁ ଫେରିଲେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ବର୍ଷଟି ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ହବ ମୋ ଭାଇଠୁ ପଡ଼ା 5ଟି ମାଗି ଆଣନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଭାର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ପାଖରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେଣି ହେ ବାସୁଦେବ ହେ କେଶବ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଣ କରିଛି ଦୁଃସା ଛାତି ରକ୍ତରେ ବେଣୀ ବାନ୍ଧିବି ଆପଣ ଯଦି ସମାଧାନ କରିଦେବେ ସନ୍ଧି କରିଦେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ମେଣି ସାରା ଜୀବନ ମୁକୁଳିତ ରହିବ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି ଏ ପାଖରେ ମନା କଲା ବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଦେଲେ ବଡ଼ ଭାଇକି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ତାର ଧର୍ମ କ'ଣ ଭାତୃତ୍ୱ ମମତା ସିଏ ବୁଝିବନି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଇଏ ସିନା କହିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ପାଦେ ଗୋଡ଼ ବଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଭୀମ କଇଁ ହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି ମୁଁ ଯେଉଁ ପଣ କରିଛି ମତ୍ନାମି କୌରବ ସତଂ ସମରେନ କୋପାତ ଦୁଶାସନସ୍ୟ ରୁଧିର ନ ପିବା ମ୍ୟୁରସ୍ଥମ ଚମ୍ପୁ ଭାରତ କବି ହେଲେ ଅନନ୍ତ ଭଟ୍ଟ ଭୀମ କହୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ସଭାରେ ପଣ କରିଛି ମୋ କୃଷ୍ଣାର ବେଣୀ ବାନ୍ଧିବି ଦୁଃସା ଛାତି ରକ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସନ୍ଧି କରିଦେବେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇବି ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ କହିଲେ ଭାଇ କରିବି କ'ଣ ନା ହୁଣ୍ଡା ଭୀମ ପିଲାଳି ଆମେ ଯାଇନି ତାଠୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତ ଯାଜ୍ଞସେନୀଙ୍କ କଥା ମାନିଲେନି ନା ଶକୁନି କଥା ମାନିଲେନି ଆଉ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇ ଗଲା ବେଳେ ହସ୍ତିନା ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସିଂହାସନ ପାଖରେ ବସିଛି ଶକୁନି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା କହିଲା ହେ ବାସୁଦେବ ହେ କେଶବ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ 99 ଭାଇ ମଲେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ବାପା ମରିଛି ମୁଁ ପଥର ଘର ଭିତରେ ମୋ ବାପା ପାଦ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରିଛି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ବଂଶ ଯେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଖି ଆଗରେ ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ତା ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ଆପଣ ଆସିଲେଣି କଥା ଯଦି ସମାଧାନ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଣ ପୂରଣ କରିବି କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯୋଉଠି ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ବଡ଼ ଭାଇ ବୃକୋଦର ତାଙ୍କ କଥା ମାନିନି ଏଯାଏଁ ଆସିଛି ଆଉ ତୋ କଥା କେମିତି ମାନିବି ଶକୁନି ବିଚାର କଲା ଇଏ ଟିକେ ତୋଷାମତି ଠାକୁର ତ ଆକୁ ଯିଏ ଟିକେ ଦେଲା ନେଲା ଇଏ ଭଲ ପାଏ କାହିଁକି ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ବିୟର ବାର ଗୌଡ଼ ନୁହଁ ଗୌଡ଼ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦୁଆର ଦୁଆର କ୍ଷୀର ବିକିବ ମାସ ଶେଷରେ ପଇସା ନେବ 900 ଟଙ୍କା ହଉଥିବ ତା କ୍ଷୀର ପଇସା ଆପଣ ଯଦି 700 ଦେବେ ସେ କହିବ ମା କି ବାବୁ ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ଆର ମାସରେ ଦେବେ ନା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ କି କ୍ଷୀର ଦେଲୁ ଯେ 8 ଦିନ କାଳ ସର ପଇଲାନି 200 ଟଙ୍କା କାଟିଦେଲି ଆପଣ ତ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କେନ ଦେଖେଇବ କହିବ ବାନ୍ତି କରେ ଆସି ଆଉ କ'ଣଟେ କରିବ ତେଣୁ 800 ଦିଅନ୍ତୁ 700 ଦିଅନ୍ତୁ 600 ଦେଲେ ବି ନବ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିୟର ବାହାରକୁ ଯିବେ ଏପଟ ସେପଟ ଚାହିଁବେ ଗ୍ରିଲ ଭିତରେ ଆଗେ ମୁଠା ଟିକେ ପୁରେଇଲେ ସେ ପେପର ବୁଡେଇବ ନ ଗଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ଦବନି ଆଗେ ନବ ପଛେ ଦବ ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଦିନ ତମେ ମଦ ଦୋକାନୀ କି ପଚାରିଲଣି ତୋର ପାଣିଆ ମଦ ଟିକେ ବାଗ ନିଶା ହେଲାନି ଆଗ ତ ପଇସା ଦେଇଛ କାହାକୁ କହିବ ପାଣିଆ ହଉ କି ଭଲ ହଉ ପିଇଦବ ସେମିତି ଟଙ୍କା 100ଟି ଇଜି କରିଦେଲେ ମୋବାଇଲରେ ପାଲା ବାଲା ଆମେ ପାଲା ଗାଇଲୁ 4 ଦିନ ପାଲା ଗାଇବୁ ଗଲା ଦିନ ଯଦି କହିବ ଆଜ୍ଞା ବିଦାୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ 7000 ତୁଟି ଥିଲେ 5000 ଦେବେ କହିବ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ବର୍ଷାରେ ତ କେହି ଆସିଲେନି କଲେକ୍ସନ ଭଲ ହେଲାନି ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ
ଆମେ କଣ କହିବୁ ଯୋଉ ଗୀତ ଆମର ଶୁଣିଛ ଦେଇଦିଅ ଆମେ ତ ବୋଲି ଦେଇଥବୁ ଆଉ କୋଉ ବୋପା ଆଉ କହିବୁ 5,000 କେତେ ଦେଲା 3,000 ଦେଲେ କେତେ ଧରିଲୁ କାନ ମୁଣ୍ଡା ସାଉଳି ଗଲୁ କିନ୍ତୁ ମେଲୋଡି କରିବାକୁ ଯିଏ ଆସିବେ 80,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆଗେ ଆଡଭାନ୍ସ ନେବେ 40 ବାକି ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ନେବେ 40 ନନେଲେ ମଞ୍ଚକୁ ଉଠିବେନି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସରିଲେ କାମ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା କାରରେ ବସିଲେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେଇ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଭିଡ଼ିକି ଧରିବ କହ ଆମ ପଇସା ଫେରା ତେଣୁ ଆମେ ତେଣୁ ସେଦିନ କହିଲେ ଠାକୁର ଗୌଡ଼ ନୁହଁ ଆଗେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ପଇସା ନେଲା ବାଲା ସିଏ ନୁହଁ ଆଗେ ନବ ପଛରେ ସିଏ ଦବ ସିଏ ଆଗେ କାହାକୁ ଦେଇଛି ଯଦୁମଣି ଧରା ପକେଇଲେ ନା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରା ପକେଇଲା ବାଲା କେହି ନାହିଁ କହିଲେ ଗୁଡେ ଚାଲାକି ଦେଖା ନା ତୁ ଆଗେ ନଉ ପରେ ଦଉ ତୁ ଆଗେ କାହାକୁ ଦେଇଛି କହୁନୁ ଦେଇଛୁ ରାଗ ପଞ୍ଚମ ବରାଡି ଗୋଟାଏ ପଦ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ସାହିତ୍ୟକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଖାଲି ଆପଣ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛୁ पर भोजी आमे बफे बांटिबाकू जाइछु आज्ञा आउ दी पीसी देबी सते उपहार मांस किरे ता मांस आउ दी पीसी कोन देबी सेमती तमरी धन तमकू देई मझिरे टंका नै स्वेच्छासेवक बोलाई आ कोन गीत आम घरे लिखिथेलु ना कोन पर गीत आमे गाउछु तम पैसा केडे सुंदर खाइलु पुनी दी पैसा नेलु आमे कम जंतु नुह आमे गोबर जोठे पड़बू आउ पुले बाली की माटी ता दिहरे नै कि जिबू खाली गोबर आपण माटी तोली पारिबे गोबर नेला आउ मेचे माटी लागी जाय थो कोले ओजो शिला भज ये जीवन हरण है अपन कल कृपण नहीं अतीत इतिहास प्राचीनता हजि जाउची आज कन्ना पड़ीची कर्पूर नाहंती नाती भंज नाती जदुमणि नाती राधानाथ बाणी बरपुत्र गण ओडिशा माटीर ओडिया भाषार ओडिया संस्कृतिर ओडिया परंपरार जो दिग्दंती महापुरुष माने दिवंगत हो गले मध्य आजिर गरीब पाला वाला जा ना धरी बंचीचु आमे से महान माटी से महत व्यक्तित्व से माने नाहंती सिना केडे सुंदर कथा लिखि देई छंती कोन देखु नांती बोले गभीर ज ले कुंभी